choice but paid quarantine for returning seamen as of now, feels Ports Minister Michael wants those willing to give free room to write to collector. Corporation Minister Govind Gaude assures sugarcane farmers that he would clear 50% of their payment by the 10th of May from government funds. All India virus figures cross 33,000, deaths 1,000 plus, but recovery rates improve. Infection rates slows down. Veteran actor Rishi Kapoor breathed his last today at Sir H.N. Reliance Foundation Hospital in Mumbai. He was 67. Hello and welcome. This is Susan Gomes and now the news in detail. India saw 33,610 confirmed cases of COVID-19 and 1,075 deaths in the last 24 hours. However, the Union Health Ministry said the infection rate has slowed down and cases are doubling in 11 days and the recovery has improved to 25.19%. Worldwide, the COVID-19 cases are 30 lakh plus with more than 2 lakh deaths. There are frantic efforts to shorten the time for testing, while other research is desperately trying to find a viable cure for the aggressive virus. The issue of seamen having to pay for their quarantine has been buzzing for some time. The first batch of seamen are in a city hotel and were tested on Thursday. The other two batches are to leave for the state any time now. Ports Minister Michael Lobo spoke to media on this issue. Here are the details. Michael was speaking to media after a meeting with the North Goa collector on the issue of labour being allowed to leave for their own states. He said that the number of people that would have to be quarantined was huge, so there was a need for rooms. And in any case, anybody willing to give those, they should write to the collector. Listen in. Why issue आम्ही चीफ मिनिस्टराकडे येल्लो आहा आणि जो तर if we get quite a number of rooms free of cost, we will give them free. We are also working on it. आता कोणे आमकां सांगला आम्ही फ्री रूम दिता म्हणून तुमकां. आता कोण ओवरसीजांसून जेन्ना सी फेरत येतले सो तांकां आमी फ्री दिवंक शकता. Let it come in writing to the collector. I have spoken to the collector today on this. That I have received a call that Cruz the Milagres is ready to give their rooms. Let the letter come to collector that we are giving it free of cost for seafarers or people coming from international destinations, that is Goan, as free quarantine. Whatever food arrangements, people will contribute and make food arrangements there. तशें जर कितें जाता जाल्यार definitely it will be free. Numbers are very huge. No, it's not only 8,000. I'm talking about other ones also. When the flights will open, they will come. Quarantine will have to be given. So भायरसून कोण येता तांकां quarantine करचेच पडटलें. Michael said that most of the labour stuck and wanting to return to their home states was from the hotel industry and they had to approach the panchayats or directly. And after details collected, permission would be issued by collector. Listen in. We are going to apply to the collector. Panchayats are going to make the letter. Anybody else also can make the letter. Here we are trying to bring the full details from the hotel to the panchayat. Panchayat will do online over here and collector will give the permission. That starts from today evening onwards or latest by tomorrow. So once we get the NOCs, the buses will start flying to take them to other states. All the labor of the hotel industry. Only hotel? Mostly. Other labor also can directly approach the panchayat. They will take the details. It will come over here. Our video journalist Aniket Narvekar and Irshad Sheikh from Panaji. Another day, another legend gone. Veteran actor Rishi Kapoor breathed his last today at Sir H.N. Reliance Foundation Hospital in Mumbai. He was 67. Here's more. After a 2-year-long battle with cancer, Kapoor breathed his last at the Sir H.N. Reliance Foundation Hospital in Mumbai. His wife and actor Neetu Kapoor was by his side. Many celebrities from Bollywood took to Twitter and other social media forums to express their shock and condolences on third-generation star from the legendary Kapoor family. In 2018,
Rishi Kapoor was diagnosed with cancer, following which the actor was in New York for more than a year to receive treatment. While he returned to India this year, he had again been hospitalized in New Delhi in early February while on a visit to New Delhi. He started his career early as a child actor in his father's film Mera Naam Joker 1970, for which he also won a Filmfare Award. His first role as adult came in iconic Bobby 1973 opposite Dimple Kapadia. He also received the Filmfare Best Actor Award in 1974 for the film. He went on to play a romantic lead in 92 films between 1973 and 2000 and was awarded the Filmfare Lifetime Achievement Award in 2018. He appeared opposite his future wife Neetu Singh in 12 films. He was part of hit films such as Amar Akbar Anthony, Laila Majnu, Rafu Chakkar, Sargam, Kurz, Bol Radha Bol and others. In the later stage of his career, he was seen in films such as Kapoor and Sons, D-Day, Mulk and 102 Not Out. The actor was last seen in Imran Hashmi's The Body and had recently announced his next project, a remake of Hollywood film The Intern, also featuring Deepika Padukone. Clinton D'Souza for Guaz 65. We will take a short break. Do stay with us. Welcome back. Benaulim MLA Churchill Alimau has come down heavy on the ASI report received on the restoration and repair works of the Basilica of Bon Jesu at Old Goa. He alleged that the report is not appropriate and there are lots of issues that have been kept hidden. He also said that if the work of Basilica is not completed within 2 weeks, then the Basilica was in danger and Goa too. Yes, I tender the last time down. Other the tender Kalari father Patrician Tori and TVG Tori alert Kona and TV Tori Sangana. आज आके गोंच लोगा काय खबर पाहिजे पण जदना त्या तरी गोंच लोगा समथिंग चोईल जाय तो लोग भितरलो देखी जालदे आणि जदना फादर पात्रिसियोन कसली मिस्टेक ना फादर पात्रिसियोन जे प्रेस सांगील म्हूण आज सगळे अलर्ट जाले प्रहलाद सिंग एकोलॉजिक सर्वे इंडिया गव्हर्मेंट इंडिया तेका हांवें धाडली आनी तेका धाडून तेगेले सगळे आहा तेका तितल्याक हांवें ते केली एक लेटर तेका धाडले हिंग तेमी धाडून तेका हेजे कितें जालें तें आपल्या कोडे म्हूण हेमी तिका म्हाका तेजी कॉपी धाडल्या आनी एक कॉपीचेर म्हणटा ती फादरान हें केलें म्हूण कितें फादरान एक वचपाक आसलो म्हूण आमी काम चलत म्हूण पूण तिंगा काम चल नासलें हांव वचोन चयलां 10 जाण मनीस जाय आनी ते कोट्या जावपाचें न्हू आनी म्हाका जाय हांव म्हणटा जेन्ना गोंयां जो मुलुमेद आहा हे आसाय तो गोंयकारांक टेंडर कित्याक दिना गोंयचे टेंडर ऑल प्रोफेशनल हे आहाय कॉन्ट्रॅक्टर आहाय तें कित्याक ना एकूच हे आसा एकूच मनशाक कित्याक दिता टेंडर कितें कारण तें एकूच मनशाक दिवप तो म्हणचो हैदराबादचो तो आहा वचून हैदराबाद आहा तो मदें सोडून गेलो सो आज गुजरातचो जेन्ना हो गुजराता वचून आहा थिंगा आज सोडून गेलो मदें मुलुमेद आमी गेलो सांफ्रांस साहेब आमी गेलो सांफ्रांस साहेबाची जी जीत कोड आमच्या गांवांत ते मागून गोंयांत येयला तो आज सगळे कसले उद्देश जाले आमी सांबाळटा देखून हांव म्हणटा जेन्ना टेंडर दिता आसतना गोंयचे कॉन्ट्रॅक्टर केद कॉन्ट्रॅक्टर तें कित्याक दिना बरोबर कॉन्ट्रॅक्टर ते थिंगा हैदराबादचे कित्याक दिता ESI आनी ESI सांगो तेच ना तें थिंगा फादरान पात्रिसियो हांव उपकारी. Most of the structures and wooden paintings they are modrache. So suppose halya adoi lagoli termite, it's going to be, you can't control it. So that's why father had to bring it to the notice of media and all the Goans. So I think what ASI is saying that father has put wrong allegations or that they were doing the work is not correct. All the Goans also should come forward to take care of this church because Saint Francis Xavier is always blessing us. आमक राखोता सांबाळटा सो आज जेन्ना तेगे इगोज 408 वर्सां इगोज ती आनी तुमी चोयला आसताय तेंगे पळय स्टॅच्यूज देखून आहाय ते मोदराचे सो तेज लागून फादर आनी दिलो आहा एंड ऑब्वियसली तेगे गोर आनी आमगे सगल्यांगे गोर सो इट्स हाय टायम 2 विकान तरी हें काम जायना
it will be very problematic. So हांव मागोता सरकारा कडेन त्या ऑलरेडी आमी सीएमाक उलयले आनी फूल आमकां एश्युरन्स दिला आमी तेजे काम आम करून दितो म्हूण. सो मुगले हांव लोकांक मागवता जाता तितू मातशें तुमी खूद रावन जे गव्हर्मेंट जे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ते हें कोताय ते. सो तेंकोडेच्यान आमी हें धाडून सो आमगे सीएमाक आमी रिक्वेस्ट केला तेजेर सेंट्रल गव्हर्मेंट फंड्स हें हाडून तें रिपेर करता आनी हांव तें बेगीन बेगीन जाता म्हूण बिफोर मान्सून जाता म्हूण आमी ट्राय करतले. The issue of sugarcane farmers is still hot. Many farmers are awaiting their payments. Now Cooperation Minister Govind Gaude has assured them that he would clear 50% of their payment by the 10th of May. Gaude said that after meeting the Chief Minister, they had decided not to wait for payments from the neighbouring state sugar factory and instead clear farmers' bills from government funds. Gaude told Goa 365 that the bills of sugarcane farmers who supplied sugarcane by 31st January are being cleared. The payments of rest of the farmers are pending. The file of the payment is in process and it will be completed by Tuesday. Some farmers are yet to submit their bills. Gaude said 1,700 metric tons of sugarcane remain non-harvested due to lockdown and government would consider to compensate them. कालूच हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन बैठक घेतिल्ली आसा की आमकां लयला फॅक्टरीच्यान पयसो येतलो आनी आमी मागीर शुगर फॅक्टरी जे फार्मर्स जे आसात तांकां आमी क्लियर करतले. ही गोश्ट आमी थोडीशी बाजू दवरून आमचो स्वताचो फंड काडून आमी शेतकऱ्यांची बिलां फेडपा करपा खातीर आमी आज कार्यरत आसात आनी मुख्यमंत्र्यान ताका पॉझिटिव्हली सहमत दिल्ले आसात. ऑलरेडी वी हॅव प्रोसेस द फायल बाय अनदर 2 दिसां भितर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी म्हणजे आज फाल्यां परत सुटी आहा बाय मंडे ट्युसडे म्हळ्यार आमी सगळे जे शेतकऱ्यांक रिलीफ जो मेजर दिवपाक जर जाय तो आमी दिवपाक थरलेलो आसा. पण प्रॉब्लेम कसो आसा अजून पर्यंत आमकां ती बिलां येवनात आनी त्या संदर्भान स्टाफूय थोडो नासल्या कारणान ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमकां थोडेशे अडखळयले आसा हे आमी मान्य करपाक जाय. इट इज अ ड्युटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर आणि त्या स्टाफाचे जशी बिलां आमकां येतली तशें आमी तांकां दिवपाक जाय. आतां आमी एक डायरेक्शन दिवपाक शकता की बिलां येता तेन्ना येवनी आमी एटलिस्ट एक 50% आतां आमकां खबर आसा की अमके फॉर एक्झाम्पल 1,000 मेट्रीक टन एका XYZ हेणी घातिल्लो आसा ताका 50% आमी क्लियर करुया अशे तरेचो जर जालो जाल्यार तांकां खूब रिलीफ जातलें. आनी जशी बिलां येता जशें आमचे ऑफिसर काम करता तशें तांकां तें मेळना. अशे तरेचो हांवें काल सीएमाक एक सजेशन दिल्लें आसा आनी त्या दृश्टिकोनान बाय अनदर एक वीक्स ऑफ टायम ऑर बाय 10th of May ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी क्लियर करपाचो म्हजो एक प्रयत्न आसा आनी हितून सगळ्यांनी फार्मर्सांनी कोऑर्डिनेट करचें कोऑपरेट करचें. म्हाका एकूच सांगता कोण तरी राजकीय फायदो घेवपा खातीर कोणा तरी इन्स्टिगेट करता कोणा तरी पर्सनल जर इंट्रस्ट जर आहा वेस्टेज जर इंट्रस्ट जर आसा जाल्यार आय लीस्ट बॉदर अबाउट देम. Our reporter Krishna Naik from Ponda. Goa is facing a lockdown and borders are closed. However, it looks as if there are loopholes on the border after Perne. Watch the details. पत्रादेर जे कोरोना लागून जे गेट बंद केलेले आसा परंतु लोकांक आमची म्हणणं असं आसा की तर जे मेन जे रस्ते आहात ते बंद करून काय फायदो ना. इंटरनल महाराष्ट्रासून येण्याच्यो ज्यो अनेक दिंगण्या मार्गे फकीरपाट्याच्यान डोंगरपाल ह्या भागातसून जे रस्ते आहात किंवा आमच्या लंगर भागातसून एक असो रस्तो न्हंयच्या देगेन थोडे लोक येतात अश्यो बारीक वाट्यो आहात. ह्या वाटेच्यान मेन रस्तो बंद केलो आणि तांकां सामान ने आणूंक जो बंद केल्यामुळे लोक हे सायडीन जावंक लागले. पहिले पावटी लोक गरजेसाठी म्हणून जावपाक लागले पलतडी. परंतु आता काय झालं की त्या गरजेपेक्षा अनेक सोरो हरणा आणि फिरांक जो जाणा घराकडे कंटाळो येयलो म्हणून लोक फिरांक जा अशा पद्दतीन ह्या वाटांचो वापर जावंक लागलो. तर आमचं म्हणणं आसा की सरकारान सध्या जर केली आसा जर बाजारातून ते लोक सामान आमकां पत्राचेर हाडून दितात जाल्यार ते सामान सरकारान ती कंटिन्यू दवरपाचें की जेणे करून लोकांक प्रॉब्लेम जावचो न्हय आनी ह्या वाटांकडे लोक आकर्शीत जावचे न्हय. आनी ह्यो ज्यो वाट्यो आजूबाजूच्यो त्यो बंद जावं ते मोठ्या प्रमाणात जे लोक चोरून येतात ते ह्या प्रमाणे ह्या वाटेसूनच इल्लेले आसा. चांदेला जो प्रकार जाल्लेलो आसा हो प्रकार ह्याच अशा चोर वाटेसून जाल्लेले आसा. तर सरकारान अशा पद्दतीच्यो वाट्यो ज्यो आसात त्यो पुऱ्यो बंद करूंक जायो. सिंधुदुर्गान आतां हळू मेळपाक लागले. ह्याच्या पयलीं सिंधुदुर्गान कोण मेळा नसलेले गोंयान कोण मेळा नसले त्यामुळे हे प्रकार जाणा येणा जो आसला तो मोठा धोकादायक नसला. पूण आता सिंधुदुर्गान जर मेळटत सुरू झालेले असतात उद्या ह्यो प्रकार गोव्याचो सुरू जावं शकता की सध्या गोव्याचो काही लोक आसू शकतात
तर ह्याच्या साठी ह्यो सीमा बंद करणं गरज आहा. पूण सीमा बंद करतना ज्यो गरजेच्यो ज्यो वस्तू आहात ज्यो खंय अवेलेबल जायनात त्यो वस्तू बांद्यासून किंवा महाराष्ट्रासून येताना त्याची सारखी शहानिशा करून लोकांक अवेलेबल करून दिवच्यो. किंवा हे जे व्यापारी आसात, आता जर वर्षा आमी गेलो घुरे जावं आमचो मनोहर नाईक दोन भुशारी दुकानां आसात, त्यांच्याकडे माल नासता, त्याच्याकडे 4 किलो वाटाणे मागले तर तो अर्दो किलो दितलो, 10 साबण मागले जाल्यार तो 2 दिता. ही जी परिस्थिती आसा की ना ती तांकां अवेलेबल जाय लोकांच्या गरजेक लाग तितको माल जर तांकां खंय जर मेळात तर ते आमकां बांद्या जावपाची गरजच ना. पूण जो पर्यंत ती वेवस्था जायना तेंची तर तोपर्यंत आमकां ते माल हाडून जे आमकां गेटीर दितात, गेटी वयल्यान तो माल आमी इकडे घेतलो. आमी बांद्या जावपाची कोणाक आतां बांद्यासून 3 किलोमिटर आसा बांदा पत्रा देव वयल्यान, पूण 3 किलोमिटर काय चलत जावन आनी कपळा वयल्यान वजी घेवन येवपाची इतकी काय लोकांक खास ना. आनी आतां वजी हाडपाची संवय गेल्लेली आहा लोकांची. परंतु लोक गरजे खातीर म्हणून वयता, ती गरज जर खंय भागात जर तेंची तर आमकां बांद्या जावपाची कांयच गरज लागाची ना. तर आमची विनंती सरकारा कडेन इतकी आहा की तो आमकां खंय ज्यो वस्तू अवेलेबल आहात त्यो आमकां व्यवस्थीत रित्या मेळांक जाय. We will take a short break. Do stay with us. Welcome back. On Thursday, the Navilim motorcycle pilots and rickshaw drivers have come out with their demands. They want the government to grant them permission to restart their business. आम्ही 1.5 महिना झालो आम्ही बेकार आसलो आनी आमकां कांयच ना, भाडे बिडे मारपाचें अलावड ना, कांय ना. आमकां हें भाडे मारपाक कितें परमिशन दिवचें जाल्यार आमची घरा बायल भुरगीं आसा, आमी रिक्षा चलोवन आमी बायल भुरग्यांचो पोट भरता जाल्यार आमच्या आनी सायड बिजनस आनी कांयच ना. रिक्षाचेर आमचें पोट चलता. आनी लोन बी भरपाक जाता तुमच्यांनी? ना, लोन बी सद्या ना, रिक्षाक कोण ना. सद्या आमी रिणां बिणां आसा लोकांक. मग तुमी सरकारा कडेन कितें मागतात? सरकारा कडेन आमकां परमिशन दिवचें भाड्यान आमकां कितें हेल्प करचें म्हणून. सेंट्रला इतली स्किमी येयल्ली आसा पण गोंयांत गव्हर्मेंटाक खबर ना आमकां कितें मेळून दिवपाक. जे पायलट आसात, रिक्षावाले आसात, टॅक्सीवाले आसात, सद्या बेकार आसात 2-1.5 म्हयने जालो. आनी गव्हर्मेंटाची स्किमी आसा त्यो फक्त थोड्या मेळटा थोड्या मेळना. सो आमकां कितें तरी मेळून दिवपाक जाय ह्या गोंयच्या गव्हर्मेंटान. जे कोण जोडपी आशिल्ले ते बेकार बसल्ले आसात आनी घरान तांकां खावपा जेवपाक इतले हे येयल्ले आसा, परिस्थिती वायट येयल्ली आसा की कोणा कडेन मागूंकय शकना, कोणा कडेन घरा कडेन वचूंक शकना, कित्याक सोशल डिस्टन्स दवरपाक पडटा. सो तुमी अपील कितें करतात सरकाराक? सरकारान आमकां कितें तरी बेनिफीट दिवपाक जाय ह्या लॉकडावना खातीर. आमी पायलट म्हणून ही स्कीम आमकां तर घराघरांनी पायलट आसा तितल्यांक बी. आज ये पण आमच्या गांवचे पायलट, रिक्षावाले, आಮೇಲೆ टॅक्सीवाले आनी जे बस ड्रायव्हर जे आहे तांकां आयज पासून गव्हर्मेंटान कांय दिवना, कांय बेनिफीट दिवना. ना ऑपोजिशन बिगमान काम दिवन ना म्हणून सीएमान. आतां हे भुरगे कितें म्हूण करतले? आतां तेजे पोट हाली हेंचेर या हांव मागोता. आतां आमगे इस्कॉल कॉमेर्स जालें, आतां भुरग्यांक बूक काडटा ते युनिफॉर्म शिवपा जाय ते हीच हाडले. आतां तांकां कोणाको असो पयशे मागता म्हळ्यार लोकांक पयशे दिवपा जायना. सो तांकां हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन पूण सीएमा कडेन हंबल रिक्वेस्ट टू सीएम तांकां चालू करपाची. प्रायवेट गाडी चलताय, डबल सीट वयताय, सो तांकां कित्याक बेश्ट घराक बसून दवरप काय म्हूण तांकां आतां कांय ना. म्हणजे 1.5 म्हयनो जालो ते वता पावसान हिंगा आसताय बाबडे. सो तांकां लागून कितें म्हूण करूं न्हू तुमी हितून स्कीम येयलो आहे आमच्या गव्हर्मेंटा वता तूं कितें दियाय तांकां फक्त तुका भाडे मारना मरे अशें दुयेंस जाता हें जाता त्यातली तर कितें दियाय न्हू. आतां कांय ना हितून लोक बेकार आहा थिंगा 1.5 म्हयनो जाता मागीर एक आवाज करूं ना. आतां तेका जायना म्हूण ते भायर सरले. पयलीं कोणा गव्हर्मेंटाक कळ्ळें तांकां दिच म्हूण, कित्याक सगळे भाडे मारताय. नुस्तें हिंगताय, भाजी हिंगताय, दुकान जाय. आतां 90% आमगेले गोंयांत म्हळ्यार राजस्थान गे शॉप कोते आनी आमगे सगळे गोंयकारांचे शॉप बंद जाय. ना नुस्तें मेळना ते चोय आतां आख्या मडगांव वचून चोय सगळो दुसरो मागीर नुस्तें कित्याक. The entire India is under lockdown and tourism in Goa is badly hit. There is also uncertainty on when tourism industry would get back on its feet. Now taxi owners from Panaji, Santa Cruz and Talegaon have urged government to exempt them from paying 1-year insurance. They also want their road tax and their children's school fees to be exempted. Taxi owners said they are not aware when lockdown would get over. Their taxis would remain idle till June if Goa's borders are not open, and no hope when tourism would get back on its track. They also demanded monthly package for taxi owners during lockdown period
and have even urged banks to cooperate in regards to the EMIs of their taxis. हांव पणजे कालापुरा तालिगांव हे सगळे टॅक्सीकार हांगा आमचे 3 हेजे म्हणजे सांताक्रूज पणजे आनी तालिगांव. आतां आमी आतां जून पर्यंत म्हणून सांगलेले, जून पर्यंत आमचे टॅक्सी बंद आसतले म्हणून. आमकां फक्त मागपाक जाय आसलें गोवोरमेंटा कडेन की आमचो इन्शुरन्स मेन कित्याक इन्शुरन्स एक गाडयेचो 20,000, कोणाचे 80,000, कोणाचे 70,000 व्हडले गाडयांचे. कित्याक आमकां 1 वर्स इन्शुरन्स हो माफ करचो. कित्याक पासींग आनी मागीर टॅक्स हे 30 जून पर्यंत सांगलां आमकां. मेन आमचे इन्शुरन्साचे कोणें उलोवंक नासलें ते आमी आयज तुमकां आपयलां की तुमचे मार्फत हे आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टराक, आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी आमचे टुरिजम मिनिस्टर, टुरिजम चेअरमॅनाक हें कळपाक जाय म्हणून की आमकां एक इन्शुरन्स माफ करचो. पयलीं आमचो चीफ मिनिस्टर आसलो मनोहर पर्रीकर, तेन्ना मनोहर पर्रीकरान आमकां सांगलेलें की हांकां ते आमचे मायंड्स ट्रक आहा पळय तांकां कितें तरी म्हयन्याक कितें दिल्लें तांकां, ते कितलो एमावंट आमकां खबर ना. तसोच आमकां टॅक्सीकारांक आमकां एक एमावंट कितें तरी दिवचो. आमच्या बाकीच्या टॅक्सीकारांनी सांगलां, मायकल लोबन हेंच्यांनी तांकां सांगलेलें आहा 12,000 कितें दिवचें म्हणून. तेच आमकां म्हणटा म्हयन्याक एक कितें दिवचें जो पर्यंत आमचो बिझनस चालू जायना तो पर्यंत. आतां पळय आमच्या टॅक्सीकारांचे भावांचे सगळ्यांचे आतां भुरग्यांची इस्कॉलां स्टार्ट जातली, तेन्ना इस्कॉलां आतां स्टार्ट जाता, इस्कॉलांचे पयशे भरपाक जाय. आमचे कडेन सद्या आतां कांयच ना, कितें जोडलेले आसले ते सगळे काबार जाल्ले आहा. इस्कॉलांची फी 5,000, 6,000 अशें आहा, ती एक माफ करची. After the month of May, for a monitoring period, regarding our road tax, passenger tax, okay, now we are not plying our vehicles only. And what is the, if there is no passengers, how do we pay the passengers tax? Then there is road tax, license, insurance. So all these things we would like to request the Honorable CM for a monitoring period of at least a year. The banks have been calling us up. The banks are requesting, in spite of we telling them that it's going to be a 3 months till end of May, but right now they have started calling up and asking, okay, when are you going to pay the EMIs? So we told them, right now there is nothing, no activities. Tourism also stopped because we are mainly into tourism business. So there is no way of we earning anything. So we have requested the bank. So still the bank is asking, okay, after May, we will be paying the EMI. So we want to request to them also regarding this monitoring period to extend this period after the month of May. Our video journalist Aniket Narvekar from St. Cruz. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa365 TV and subscribe our YouTube channel Goa365 TV. Or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa365.